स्वागतम पिला माने आज आम 2 अंक विशिष्ट संख्यार मिसाल फल बाहर करिबा। एबे मो सामना को हाथ नहीं जेतोटी आंगुठी देखैबी तमे सेथिरे आउ गोटे आंगुठी मिसेईकी देखे। हां बुझिला मो जदी दुईटी देखैबी ताहले तमे केतोटी आंगुठी देखिबो? 3। ठीक अछि ताहले आरंभ करबा। मु केतोटी देखैछि? 1। तमे केतोटी आंगुठी देखैबो? 2। शाबाश हाथ गड़बू करबा। हां हाथ मु केतोटी देखैछि? 3। तमे केतोटी देखैबो? 4टी। समस्त देखैछो 4टी? हां ठीक अछि हां हाथ गड़बू करबा। मु केतोटी देखैछि? 4। तमे केतोटी देखैबो? 4 रे गोटी मिसले केते हला? 5। ठीक अछि हाथ तळकु करियो। एबे आमे नील रड एवं हलदिया घन व्यवहार करी 25 एवं 43 रो मिश्रण फल बाहर करिबा। केते रखिबा? 25। 25 पई केतोटी नील रड नबा? 2टी एवं केतोटी हलदिया गोटी नबा? ठीक अछि तापरे ता तळकु केते नबा? 43। 43 पई केतोटी नील रड नबा? आउ केतोटी हलदिया गोटी नबा? ठीक अछि एबे देखिबा केउ स्थानरो आमे मिश्रण आरंभ करिबा। एकक स्थान रे जेतोटी हलदिया गोटी अछि ताकू मिसाई देबा। मिसाई की कोन करिबा? गणिबा। 2 3 4 5 6 7 8 जेते हला ताकू लेखि देबा। तापरे केउ स्थान करिबा? दशक स्थान रे जेतोटी नील रड अछि ताकू मिसाई देबा एवं गणिबा। 2 3 4 5 6 लेखि देबा केतेटी हला? ताहेले 25 एवं 43 को मिसाइला परे केते हला? 68। एबे आमे याकू वर्गाकार खाता रे देखैबा। 25 पई केते नबा? 2टी 10 नबा। केतोटी 1 नबा? 5 ता तले केते अछि? 43। 43 पई केतोटी 10 नबा? केतोटी 1 नबा? हाँ एबे मिश्रण आरंभ करिबा। केउ स्थान रो आरंभ करिबा? आरंभ करो। हाँ 2 3 4 5 6 7 8 हाँ सभा तल घरे लेखि देबा। 2 3 4 5 6 7 8 जेतेटी 1 हला सेते लेखि देबा। केतोटी 1 हला? शाबाश तापरे केउ घर आरंभ करिबा? दशक स्थान आरंभ करिबा। दशक स्थान करिबा। 1 2 3 4 5 6 केतोटी 10 हला? 6टी 10। 10 लिखि देबा 6टी 10। 1 2 3 4 5 6 हाँ केतोटी 10 हला? ताहले सभा तले केते लिखिबा? शाबाश ताहले 25 एवं 43 को मिश्रण कला परे केते हला? 68। ताकू तले पुणी लिखि देबा। एबे लिखिबा केते लिखिबा? 25।
ତା ତଳକୁ 43। ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ଏକକ। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ କେତେ ଅଛି? 5 ଏବଂ 3 ମିଶିଲା ପରେ କେତେ ହେଲା? 8। ତାପରେ କେଉଁ ଘର କରିବା? ଦଶକ ଘର। ଦଶକ ଘରେ କେତେ କେତେ ଅଛି? 2 ଏବଂ 4 ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ କେତେ ହେଲା? ତାହେଲେ 25 ଏବଂ 43କୁ ମିଶାଇଲା ପରେ କେତେ ହେଲା? 68। ଏବେ ଆମେ ନୀଳ ରଡ୍ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଘନ ବ୍ୟବହାର କରି 45 ଓ 38ର ମିଶାଣ ଫଳ ବାହାର କରିବା। 45 ପାଇଁ କେତୋଟି ନୀଳ ରଡ୍ ନେବା? 4ଟି ରଖିବା। ଏବଂ କେତୋଟି ହଳଦିଆ ଗୋଟି ନେବା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତା ତଳକୁ ଆମେ କେତେ ରଖିବା? 38 ପାଇଁ କେତୋଟି ନୀଳ ରଡ୍ ନେବା? କେତୋଟି ହଳଦିଆ ଗୋଟି ନେବା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ମିଶାଣ କରିବା। କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ଏକକ ସ୍ଥାନର ସବୁ ହଳଦିଆ ଗୋଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇକି ଗଣିବା। ଦଶଟାକୁ କ'ଣ କରିବା? ବଦଳେଇ ଦେବା। ଓକେ, ସେଠି ରହିବ କି 10? ହଁ, କେଉଁଠି ରଖିବା? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଏକକ ଘରେ ଦେଖ, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ହଳଦିଆ ଗୋଟି ଅଛି? 3ଟି। ଗଣିଲ ଦେଖ। ହଁ, ତାପରେ କେତେ ଲେଖିବା ତା ତଳେ? ହଁ, ତାପରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନର କାମ କରିବା? ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସବୁ ନୀଳ ରଡ୍ ଗୋଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଶାଇ ଦିଅ ଆଉ ଗଣିବା। ହଁ, ତା ତଳେ ଲେଖିଦେବା। ତାହେଲେ 45 ଏବଂ 38କୁ ମିଶାଇଲା ପରେ କେତେ ହେଲା? ସାବାସ୍। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜରେ ଦର୍ଶାଇବା। ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା? 45 ଏବଂ 45ରେ କେତେ ମିଶାଇବାର ଅଛି? 38। ପଇଁଚାଳିଶ ପାଇଁ କେତୋଟି 10 ଏବଂ କେତୋଟି 1 ନେବା? କେତୋଟି 10 ନେବା? 4ଟି 10 ନେବା। କେତୋଟି 1 ନେବା? ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? 38 ପାଇଁ କେତୋଟି 10 ନେବା? କେତୋଟି 1 ନେବା? ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ମିଶାଇ ଦେବା। ଏକକ ସ୍ଥାନ 1 ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ। କ'ଣ କରିବା? 10ଟି ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେବା। ଗ୍ରୁପ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ଲେଖିଦେବା। ହଁ, ସବା ତଳେ କେତେ ଲେଖିବା? ତାପରେ କେଉଁ ଘର କରିବା? ଭୁଲ କଲ। କେତେ ଅଛି? 45 ପାଇଁ କେତୋଟି 10 ନେବା? ନିଅ। କେତୋଟି 1 ନେବା?